तो हेलो गाइस छोटा भाई भौणी मैंने केमती अच्छो समस्ते भल थे पुणी थर गोटे भिड नहीं आसवा ब्लॉग। तो आज का स्पेशल जोटा जोटा डेट आज समस्त को हापी रिपब्लिक डे समस्त को भाई भौणी को है आउची स्पेशल चलो देखा आज मोर दिन टा केमती कटुची से भिडटा आज देखा पर्यंत देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आम गाँ कथा ब्लॉग को है आउ बेसी किसी कथा नहीं चलतु आगे भिड देख। तो भाई भौणी मैंने पुणी थे चली आसी
जो जगह माने स्पेशल जगह अच्छी जोटा कि आम गाँव में आज माछ धरा होची माने पोखरी रे काले 2 टाइम धरी आटा हूँ मिसिक 3 टाइम है से भिडियोटा बनई दूचे और 3 टाइम रे केते माछ लागुची सेटा देखैबा हैला टिके एंड पछन टिके देखबे हैला आसंतु देखो को टाइप रो माने जालो फिंगी धरुचंते चल आस देखे तो फिंगी भाई जालो रे पकोउचन हैला आउ देखो सेठी लागी छी गुडा फिंगा जाल रे गुडा लागी चला देखो एटा नै कि आसन मोर भाई छुआटा उठे देखुचो भाई माछटा माछ एबे भी अछि एंती फिंगा रे जतकी लागुची आ की करबा को पूरे माछ लागी रुह ताकू पूरा धीरे धीरे टाणा होची जोटा पूरा धीरे धीरे भाई देखबा एई देखो माछटा भाई पूरा हळदिया माछटा हो जेमती हळदिया पानीटा माने गुड़िया पानीटा सेमती हळदिया होची माछ का देखुछ भाई रे अरे भल की धर नले छाड़ी देबू ना किसरे भाई भाई देखो माछ वाह तार पाटरू पूरा देखुची ना केमती करूची बारे माछटा अलगा प्रकार माछ जेटा कुआ जीवो होला आ उठे बारे जापी की सेटा माछटा धरथिले आ सेटा नै आछन सेटा भाई देखो माछटा देखो हम जूम करी देखौछु देखो ओ भाई माछटा को केमती आना होची देखुछ जल थरे छाड़ी देले माने गला भाई तबे भी आंठुए पानी ऊपर पानी सेठी भाई माछ गुडा बहुत चालाक भी अछन माने चालाक माने एपटे जाल या कला से पटे घूरी के पड़ून है बहुत चालाक माछ गुड़ा जानच तबे आउ थे मो भाई जाइकी आउटर गोटे नहीं आसला तबे आउ गोटे अच्छी माछ आटा ना कि भाई पशि जाइए बोधे बहुत गोटे जाल पशि बाहर बोधे सेटा भाई एबे भी धरुचन देख मोर मामू जे देखी पारे आउ देखा जाऊ माछटा लगी बोधे हाँ लगी दुईटा माछ कहते ना गोटे यहाँ आउटा बाहर होनी आउ कहीं ना माने कहीं कहते बोधे धरी आण बोधे हाँ धर कली कहते देख एक्चुअली देखुच भाई रे माछटा से देखा पाकू आण तो देखा है पाकू नहीं आसचु जेटा जेटा बाहर नतला देखो माछटा खोला खोला हो जोटा मो भाई खोलुचन गोटे सैड्रे पूरा जाल पूरा से सैड्रे पशि जाइए पूरा माछटा भाई रे देखुच गोटे गोटे पड़ूची माछ कि कर फिंगा जाल कि करवा एत तो माछ आम देखी पार्बानी आरे 3 टाइम है यहाँ माछ धरा यहाँ तेबे भी 10 किलो उपर माछ है धरी माछ ये देखो केते बड़ माछटा निहाती 700 800 आड़े एमती बोधे 800 हाँ 800 आड़े हो ठीक अच्छे देखा केते माछ है केते धरा है देखो भाई बड़ी मैंने एतकी माछ मैंने धरले मैंने जोटा फिंगा जाल पकई पकई एतकी माछ धरी देखुच देखुच यहाँ सब माने तले भी अच्छा माछ सब पहरुचन दे देखी पारे भाई रे माछ एतकी माछ माने जरा कथा कथार हो फास्ट टाइम से माछ सेकेंड टाइम एतकी माछ एटा थर्ड टाइम धरुचन यहाँ आज एतकी माछ भाई आउ केते देखा को भाई माछ अलग प्रकार माछ पूरा आउ गोटे देखुवे जोटा बड़ बड़ माछ पड़ुंट देखा जाऊ एबे तो जाल गिरे गिरे आणुचंती देखा जाऊ केते माछ पड़ुची जना पड़ो माछ अच्छी कि नहीं आउ कहीं अधे चालाक हो ना यपटू गिरे गिरे आना बेलू यपट को पड़ौन ना माछ गुड़ा बहुत चालाक है देखा जाऊ केते माछ लगुच सेपटू होगी आसले देखुच आसुंच गिरे 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 आणबे देखा जाऊ केते माछ लगुच कि नहीं जना तो पड़ूनी देखा कि करा भिडियोटा जब पसंद आसते लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम गाँ कथा ब्लॉग को एमतिया वीडियो मु अपलोड करे है बेसी किसी कथा नहीं चलतु आउ नेक्स्ट वीडियो देखेबा एमती जाल घेरुच ना यही देखो जाल घेरे घेरे आसुंच आउ माछ लगभग मुझे आउ ना ये रखी दूसरी कहीं बेस देखे हेनी जहाँ देखा कथा तो मुझे देखीदेली एतकी माछ आउ जाल पड़ा आउ लगुना बसी बसी थकी गले बहुत आउ गोटे कथा कहते जोटा लास्ट देखीदे जोटा अजा सागर बस कथा हो शुणी ने लास्ट पर्यंत कि माने विषय नहीं कथा हो मो विषय नहीं कथा जोटा जोटा मो लाइव से विषय नहीं कथा हो देखिए है आस टे पर्यटन देख तार कह सतना मिछ कहूँ ना मोर जोटा रियल से कथा ही सब सेयार करे तुम मान को है मोर जिते सब्सक्राइबर अच्छे अच्छा 300 जन के अच्छा मोर हो ठीक अच्छे आस टे पर्यटन देख है भाई भाई मैंने तो फाइनाली जोटा मो अजा सागर बसी किसी कथा हवा
ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଜା ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ କି କହିବି ଛେଳି ଚରେତେ ଆସିଥିଲେ ବଗାଳ କତେ। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଛଏ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଇଁ କି କରିବି ମୋର ଅବସ୍ଥା ମୋର ଅଜା ଜାଣିଛନ୍ ହେଲା। ହଁ ଆମେ ଜାଣିବାନି ଆଉ କିଏ କିଏ ଜାଣିବ ହେଇଛୁ କଣ ମତେ କହିଦେ ଟିକେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କରୁଥିବେ ନ କରୁଥିବେ ତୋର କଥା ତ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ କରିବେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ଅଚଳ ହୋଇଛି ଆଉ ହୁଁ। କିଛି କାମ କରିପାରୁନି। ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କିସ କାମ କରିବ। ତାର ଏଇଟାରେ ଟିକେ ଆଶା କରିଛେ ଦେଖାଯାଉ ଅଛନ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ତୋର ବୟସର ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ତ ବଢିଆ କଥା। କାହିଁକିନା ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ମୋର ଅଜାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଚାହେଲେ କିଛି ଦେବି ମୁଁ ମୋର ଖୁସିରେ ଯାହା ମୋର ଦେଇପାରିବି ହେଲା। ଖାଲି ତୁମେ ଟିକେ ଇଏ କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ। ଆଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଇକି ମୋ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ତମେ ଭାବୁଥିବ ଅଜାକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦଉଛେ ଅଜା କହୁଥିବେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଟା ବି ଆମେ କହିବା ସତ କଥା କହିବା ସେୟାର କରୁଛୁ ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାଟା ନାଇଁ। ମୋର ଅଜା ସବୁବେଳେ ଆମର ଦେଖ ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ହେଲା ବାଳିରେ ତାଙ୍କର ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଅଜା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହୁଏ ସିଆଡେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ମାନେ ପୋଖରୀ ଆଡେ କି ପୋଖରୀ ଆଡେ କି କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିବ ତ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଟିକେ ଆସିଥାଏ ସେଠି ଅଜାକୁ ପାଇଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୀପ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ମୋର। ଆଉ କାମ ଦାମ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କରିପାରେନି ମାନେ ହାର୍ଡ କାମ ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆସିଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇନକୁ ଟିକେ ଆଉ ଯେଠି ସେଠି ଟିକେ ପାଇଯାଏ ଅଜା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଇଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ତମେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବ ତ ବଢିଆ କଥା ମୁଁ ଯାହାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଜାଙ୍କ ବୟସ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଭାବିଛି। ଏଇଟା ଭାବିଛି ମୁଁ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାମ କରିବି ଭାବିଛି କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ହେବି ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖେଇବି ସେ ଜିନିଷ ମିଛ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଯେଟା ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରତେ ହବ ମତେ ହେଲା ନାଇଁ କ ସେଟା ତ ନିହାତି ମାନେ ଅଜାକୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଥରୁଟେ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅଜାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଉ ଅଜା ଯେଟା ବି କହିଛନ୍ତି ସତ କଥା ଆଉ କି ଆଉ ଖୋଲିକି ତ ଦେଖେଇ ହବନି ହାତ ମୋର ଜାଣିଥିବ ତ ଏଇଟା ବଙ୍କା ହାତ ଏଇଟା ଗୋଡଟା ତ ବି ଅଛି ସେଟା ଦେଖେଇନି। ଆଉ କି କରିବ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କି କରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲି ନାଇଁ ଆଉ ନା ଟିକେ କାମ ଦାମ ବେଶୀ କରିପାରୁନି ବୋଲି ବେଶୀ ଟିକେ ଏବେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ କି କର ସବୁବେଳେ ବସି ରହିଲା ଆଉ ସେଠି କି କରିବ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ସେମିତି କାମ କରତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତାପରେ ସେଠି କେତେ ମାସ କାମ କରିକି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ଆଣିକି ତାପରେ ଏବେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛେ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ କଥା ହେଲା ତମ ପାଖରେ କଥା ତମେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ବଢିଆ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ବନେଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଦେବି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ମନ ହବ ଯେଟା ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆଇବ ନା ନାତିଆ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବି ହେଲା। ଆଉ କି କହିବା ଯାହା ତ କହିବା କଥା ଆମେ ତ କହିଦଉଛୁ ନାଇଁ କଣ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାରେ ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ ହେଲା ସେଇ ଭିଡିଓ ବି କରିନି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଆ କରିବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ସେଇଗୁଡା ବି କରିବି ଆଉ ସେଇଗୁଡା ବି ଦେଖେଇବି ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ନାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଖେଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଅଜା ଆଉ ଯେଠି ବି ବନେଇଥିଲି ଭିଡିଓ ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେଲୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉ ହେଇଗଲେ ବଢିଆ କଥା ତବେ ଜଣେ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ କି ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କି କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେନି ଖାଲି ଥରୁଟିଏ ମତେ ଖାଲି ସେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉ ତାର ଦେଖ ମୁଁ କି କରୁଛି ହେଲା ନହେଲେ କହୁଥିବେ ଏଇନା କହିଦଉଛି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିବେନି ସେଇଟା ତମେ ଭାବୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ପଇସାଟା ନା ଦରକାର ନାଇଁ ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସାଟା ଦୁନିଆରେ ହଉଛି ପଇସା ଗାଈଟା ନାଇଁ ଏଇ ଆମର ଭଗିନୀ ଗାଈଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ପଇସାଟା ଥରୁଟିଏ ହେଲେ କିଏ ଦେବେନି ସମସ୍ତେ ଦେବେ କିଏ ଦେବେନି ନାଇଁ କହୁଥିବେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ କେନା ଦେବି ସେମିତି ମୁଁ ଭାବେନି
कहीं मो पैसा आसो मु जहाँ को मोर खुशी हेबी जहाँ सागर मुझे जहाँ सागर वीडियो बनई समस्त को देवी भाई है अजा को तो मुझे सारे मुझे आगे जनइबी से वीडियोटा बनइबी से जहाँ मागे मुझे देवी आउ जहाँ मागे तु तोर खुशी मागे मुझे देवी है खाली हो सारू आगे हौ ठीक अच्छे बेसी किसी ना अन्य किसी वीडियो देखा भाई भाई मैंने एंड पर्यटन देखबे आ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जी आम गाँ कथा ब्लॉग को टिके मुना भाई को सपोर्ट करेंगे है अजा टे लाइक करदे अजा टे अजा भी डेरा कहन ठीक कहन के कई ये भावेनि फेक बागनी वीडियो किंतु रियल घटना मो रियल कथा मुझे कहे सब है हौ बेसी किसी कथा ना आस जा अन्य किसी वीडियो देखा टे देखबे है भाई भाई मैंने।